Hello guys, now we are about to leave for Phi Phi Island and van is coming to take us in 5 minutes. Let us meet you in Phi Phi. Bye. हेलो वीडियो एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे Okay, 1, 2, 3 start. The already start. Killing by eyes. The OG gangster. I love to the passion, to viral sensation, representing nation. पन्नकरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby बिल्ली. Stylish तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose pin, earring, eyelashes bling bling. Highlight blush आणि lipstick pink pink. ए माझी girl, ए जाने जिगर, ए चमक छल्लो मी तुझा king. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर. Hello guys, we have done with 2 island tour and now we are in Maya Bay. In 3rd island, let's meet you in Maya Bay. Bye. Hello guys, now we are in the beach. You can see. Mama, show them the ocean and the beach. Show them. Hello. Hi. You can see Maya Bay. Beautiful cluster here. Bye bye.
Go, go, go. Hello guys, now we are in Island and we did jet ski over here. I do on my own and we are about to leave at And this here is our speedboat. and now we are going to market. Now we are going back. Bye.